بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. رے رختے زندگی دامان کادا، آری موت والی نہ چھوڑ جاندی. پھل کرمان کے جدوں چڑھ جاندے، بلبل آپ محبتاں توڑ جاندی. تے ہو کے بے وفا ٹریا، کملی کوئل وی کانگ وچوڑ جاندی. میاں سیف مطلبی سب دنیا پار پوے تے منہ مروڑ جاندی. نازک بدن رکھن وچ سامی، نہ کوئی دوہر سرانا جے. خیش قبیلے بھائی بہنا نال کسے نہیں جانا جے. تے عمل چنگے جے کول نہ ہو سن، وڈ وڈ کیڑیاں کھانا جے. چنگے عمل عزیزہ کر لے، آخر قبر ٹھکانا جے. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، عزت، عظمت اللہ جل جلالہ دی پاک ذات دے واسطے خاص ہے. لکھاں کروڑاں درود و سلام سرتاج الانبیاء سید الرسل آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات دے. اسی اللہ پاک دی ذات دا احسان سمجھنے او دا شکر ادا کرنے. فضل اللہ پاک دی ذات دا اللہ نے سانو آپ دے کار اندر آپ دے دین دی فکر واسطے تھوڑی دیر بیٹھن دی توفیق نصیب فرمائی. اے محض اللہ پاک دا فضل ہے. وقت تے گزری جائے گا، کسے دا کسے جگہ تے وقت گزرے ہے، کسے دا کسے جگہ تے وقت گزرے ہے، کسے دا کسے جگہ تے وقت گزرے. اللہ دی پوری زمین اتے سب نالوں اعلیٰ ترین جڑے زمین دے ٹکڑے نے وہ مسجد ہے، اور بری جگہ بازار ہے. اللہ پاک بازار دے ماحول تو سنو محفوظ فرما کے آپ دے کار دا ماحول نصیب فرمائے. میں انتہائی مختصر وقت وچ دو چار گزارشات کرنی ہیں.
مینو پورا احساس ہے لیٹ ہونے دا، اور میرا رب جاندا ہے مینو آپ نو بہت زیادہ افسوس ہوندا ہے۔ وقت اگر کسی بندے نو دیتا ہے تے او دا پابندی او دا احساس بہت ضروری ہے، لیکن اللہ بھی یہ دسنا ہی چاہتا ہے کہ ساری دی ساری کائنات دے اتے کنٹرول اللہ دا ہے، امر اللہ دا چلتا ہے۔ کوئی بندہ آپ دی مرضی نال آکھے کہ میں کوئی اگا پیچھا کر لاندا، کوئی آپ دی مرضی نال آکھے میں عزت لب لاندا، کوئی آپ دی مرضی نال آکھے میں رزق لب لاندا، نہیں نہیں، ساری کائنات اتے کلچ تے کنٹرول میرے رب رحمان دا، جو دو چاہوے جیویں چاہوے مرضی اللہ دی چاہوے۔ میں تو اڈی اس تکلیف واسطے انتہائی معذرت خواہیاں، اور اللہ جندہ کدے انج ہویا ہی نہیں، میں تے ساری عمر دے آنے وہ کھوکر دے او تا راج وہ تو پوچھو نکا کھوکر جے پیشاں جا کے میں کیا کھبے پاسے سجے پاسے مڑنے، انہاں کیا نہیں جدو آئے سا جی وہ تو سجے مڑنا سی، ہن کھبے مڑنا ہے۔ بہرحال میری وجہ تو کسی بھائی نو تکلیف ہوئی، میں معذرت خواہ، اور واللہ میں خود اس چیز تو پریشان ہونا، لیکن انشاءاللہ میں فقیر بننا تو واسطہ دے کے آنا، جنی لیٹ ہوئی ہے نا میں تو اڈی لیٹ کٹ دینا ہونے۔ جیڑا بندہ تھوڑے وقت وچ گل نہیں نہ سمجھا سکتا، او زیادہ وقت وچ بھی گل نہیں سمجھا سکتا۔ سبق تھوڑا ہوئے تے پکا زیادہ ہو جائے، فائدہ زیادہ ہو جائے۔ بچی دی شادی دا موقع، بھائیاں دی خوشی سی، بچیاں ساریاں دیاں بچیاں ہوئی۔ سب تو پہلے تاں جس بچی دی شادی ہے اپاں دلوں دعا کرنی ہے اللہ اس بچی نو سکھ دے وے، او دی عزت سمت دی حفاظت فرمائے۔ تیاں آلیاں نو تیاں دا احساس ہوندا ہے۔ ساڈے کو وڈیرا بندہ سی، اور وہ واقعیتاً نہیں وڈیرا سی ساڈے علاقے دا۔ او دی شادی ہوئی تے پھر اللہ نے انہوں بیٹی دے دیتے سب تو پہلے، تے خوش بڑا ہویا بیٹی جو اللہ نے دیتی۔ تیاں اللہ دے وے تے خوش ہوئی دے، تیاں اللہ دے وے تے بولو تو صحیح۔ میں وہ مولوی نہیں نہ بیوچیا کو زبان اللہ تے سبحان اللہ پہ ہمیں ہولی ہے کہ جی سبق تا بہرحال سبق ہے، بولو دے تے پکا ہو جائے۔ تیاں اللہ دے وے تے خوش ہوئی دے۔ قسم اللہ پاک دی بعض اوقات اللہ بیٹیاں دی وجہ تو بندیاں دے دکھ ہی بڑے کٹ رہتا ہے، بیٹیاں دی وجہ تو رحمتاں بڑیاں فرما دینا، بیٹیاں دی وجہ تو امن چین سکون نصیب فرما دینا۔ لیکن ایک میں عجیب طبیعت دا مولویاں، بیٹیاں بڑی چیز ہندیاں نے لیکن پتر بھی بڑی چیز ہندیاں نے۔ عموماً اج تک تسی اے سنیا ہوئے صحیح جینون گل کرے آجے، تسی سنیا جدو کو گل ہوندی نا دعا کرو اللہ تیاں نو سکھ دے وے، مکہ دعا کرو اللہ پترانو ہی سکھ دے وے، اور پترانو نہ سکھ دے وے، اور بولو تو صحیح، پترانو نہ سکھ، پترانو ہی سکھ دے وے، تیاں نو بھی دے وے، سبحان اللہ۔ جی دی تی سکھی او دی جد سکھی، میں کہا جندہ پتر سکھی او دا جگ ہی سکھی۔ ایک گل آج تو بعد پتران واسطے بھی دعا منگنی ہے، ٹھیک ہے نہیں انشاءاللہ منگو دے سارے۔ اور باپ اولاد واسطے دعا منگے، میرے تیرے پیر و مرشد پاک محمد کریم علیہ السلام نے کائنات وچ کسے بھی صاحب عزت دی دعا دی قبولیت دی گارنٹی نہیں دیتی۔ زبان نبوت نے اگر کسی دی دعا دی قبولیت دی گارنٹی دیتی ہے تے باپ دی
باپ اولاد واسطے دعا منگے اللہ دے رسول علیہ السلام نے گارنٹی دیتی اللہ قبول فرما۔ تے جے ماما میری گل سن دیاں بھی ہوں ماما تسی پریشان نہیں ہونا، تسی انج گھر جا کے مسئلہ سنایا جے ماما جنیاں سن دیاں پئیاں نے بہناں سن دیاں پئیاں نے اللہ دے رسول علیہ السلام نے انہاں دی دعا دی گارنٹی نہیں دیتی۔ مولوی دا لے دے کے بہ گیا لکوں آج تک اسی ساری عمر ماں دی شان سنیے تے آندہ گارنٹی نہیں، ابے دی دعا دی گارنٹی ہے اور دیتی کنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کریم علیہ السلام نے کس ذات تے گارنٹی دیتی ہے؟ رب رحمان دی ذات تے گارنٹی دیتی ہے۔ اللہ دے رسول وہ بول دے نے جو اللہ بلاوے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بول دے نے جو اور بولو تو تسی تو بولو کیوں شاہ کے گل حق ہے نا، آقا وہ بول دے نے جو اللہ بلاوے، جن نے گارنٹی لینی ہے وہ گارنٹی دے نالے دعا فرما رہا گارنٹی دے دے میں ابے دی دعا اولاد دے حق وچ قبول کر لاندا، جیڑی بھی اولاد دا ابا دعا منگے دا میں قبول کر لاندا۔ اچھا امی دی وہ گارنٹی کیوں نہیں دیتی؟ ان دی گارنٹی تا نہیں دیتی اے منٹ چو دعاواں دے ملا پندی منٹ چو بد دعاواں دے گل سمجھ آئی جی؟ اندھا یہ مطلب نہیں تھا بھی امی دی شان نہیں، دی شان بڑی ہے لیکن نرم خوہ نہیں ہے، ماری جی گل ہو جائے بد دعاواں دے ملا پہ میں آپ دے لفظاں چو گل سمجھا رہے ہیں ماتا کو مولوی کی تے دیس لکھی اللہ اتے ویک کے حسد ہے جے تو ماں بد دعا دیں دی بھی جے میں تیرے آکھے کچھ کرتا نا تے انہیں تو پوٹھی ہو جائے سب تو پہلے روندی بھی ماں ہی نرم دل جو بڑا بنا۔ چلو بہرحال انشاءاللہ العزیز والدین اولاد واسطے دعا کریا کرو، کرو گے آکو انشاءاللہ تین میں صرف گلاں کرنیاں نے مختصر وقت وچ ایک الگ جلو مولوی جدو نہیں آیا ادو وڈیکنا تا اوکھا ہوندا جدو آ جائے ادو تو بندہ سنے میں مختصر وقت وچ آپ دی گل سنا لیا نہیں میرا مختصر وقت پونے کو 2 گھنٹیاں دا ہو ہے مختصر تا آپ دیکھیں جی صدر صاحب دا کی دسیا سننا اقبال بھائی عرفان اقبال تو اے جدو مختصر تا ہر بندے دا آب ہے میرا مختصر پونے 2 گھنٹے دا آج تُسی ایتو اٹھ کے ججل سونے دے میں اکھاڑے جانا ہے تُسی پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ آپ پہ اتنے ہی پھسے مار کھائی گئے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسن او لوگو پکی گل ایدے وچ شک کوئی نہیں تہاڈے زندگی گزارن لئی سب نالوں اعلیٰ ترین بہتر ترین نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی ہے میں پھر تو انو اللہ ذوالجلال دا واسطہ دے کے گھرنو ذرا سمجھنے میں ذرا سنی و ابھی مولوی تو ہٹ کے گل کرنی چاہنا تو ہٹے واسطے سب نالو اللہ ترین بہتر ترین نمونہ سونے محمد کریم علیہ السلام دی ہستی ہے نمونہ ماڈل پنجابی جو آپ اینج سمجھنے بڑی سوکی سمجھ آ جائے دی ہون تو سارا کچھ ہی گیا نا سارا کچھ ہی پروفیشنل تے ہائی بریڈ تے جو آپ کیتی کھنے ہر چیز نا اگے نا سویٹر بھی گھر وچ مائیاں ہی ہوندیاں سی ٹوپی بھی مائیاں بنا دیاں سی کروشیے تے یا سلائی اس دور وچ دنا عورت اس بی بی نو سمجھیا جاندی سی
ਜਿਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਜ਼ਰਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੈਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਦਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸਵੈਟਰ ਪਾਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਸਵੈਟਰ ਬੁਣ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਮੂਨਾ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਉਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਵੈਟਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੰਜ ਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਸਵੈਟਰ ਬੁਣ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ है, पीना है, उठना है, बैठना है, शादी है, गमी है, बाजार अंदर चलना है। असी वेखांदे सोने नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी गुजारी किवें। आका अलैहिस्सलाम सिर्फ नमाज अंदर नमूना नहीं भी आमीन उच्ची अखनी की होरी अखनी है, सिर्फ नमाज अंदर नमूना नहीं रफुली दैन करना कि नहीं करना, सिर्फ नमाज अंदर नमूना नहीं पैर नाल पैर मिलाना कि नहीं, ये सारिया चीज़ां वास्ते भी नमूना सोने मुहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ही ने। लेकिन आका खाना खांदे सी ना, आका किमें खाना खांदे सी, पानी पींदे सी। मेरे नबी रहमत किमें पानी पींदे सी। आका बाजार अंदर चलते सोने नबी अलैहिस्सलाम दा बाजार विच चलना किमें दा सी। आपने बेटी फातिमा दी शादी की है, अली हैदरे करार शेरे खुदा दी बहसीयत बेटा शादी की है, चाहे चचा दे बेटे सी। असी वेखांदे मेरे पाक नबी सोने ने शादियां किवें कीतियां। आप दी हयाते तैयबा विच फौतगियां होईयां ने, आप दा फौतगी ते की तरीका कार सी। आका रात नू किवें सौंदे सी, सुबह बेदार किवें हुंदे सी। जिंदगी ते हर शोबे अंदर नमूना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज विच भी नमूना अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलाम ने, रोजे विच भी नमूना अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलाम ने, मस्जिद विच भी नमूना सोने नबी अलैहिस्सलाम ने, सौदा वेचन लग्या भी नमूना अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलाम ने, सौदा वेचन लग्या भी नमूना अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलाम। जिंदगी दे हर मुआमले दे अंदर तेरा खाना होवे, पीना होवे, उठना होवे, बैठना होवे, शादी होवे, गमी होवे, जिंदगी दे हर मुआमले दे अंदर नमूना सोने मुहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। इस वास्ते बात तीन गल्लां करनियां ने। पहली गल जिहड़ी सब नालों बड़ा नमूना मेरे तेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। तुसी पढ़ो दे तो काम बनना नाल, ला इलाहा, सारे पढ़ो ला इलाहा। चलो इंज नहीं इंज पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, यही तो पढ़ो यार, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। उच्ची पढ़ो तो सही, कुछ भी नहीं होंदा। अर्श दे नाल टकराना तेरा कलमा जाके। इस कलमे दे रंग न्यारे ने, कई डुबे हुए बेड़े तारे ने, जिंदा जन्नत वाल उलारे ने। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा। ये पढ़ना ता सौकंद अके रख याद कबर दियां कंधां नूं, रख याद कबर दियां कंधां नूं,
تے کفن دیا او بندانو چھڑ جانا ایزن فرزندانو پڑھ لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ نہ موت کسے نو چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے جا قبران دے وچ تصور دیجے پڑھ لا الہ الا اللہ میرے تیرے پیرو مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نمونہ وکنے سب نالو پہلی گالے اللہ وحدہ لا شریک ہے او دا شریک کوئی نہیں اللہ معبود برحق ہے کل کائنات تے کنٹرول میرے اللہ دے کل کائنات تے طاقت قوت قدرت اللہ دی چل دی نفع دا مالک اللہ نقصان دا مالک جلدی بولیو نفع دا مالک انشاءاللہ قیامت والے دن تکڑی جٹلنے تیرے میرے بول نفع دا مالک اللہ نقصان دا مالک صحت دا مالک اللہ پاک بیماری دا مالک اللہ پاک دولت دا مالک اللہ غربت دا مالک اللہ تینو انسان بنایا میرے رب نے تے بھوک لائی تینو اللہ نے بھوک بھی اللہ نے لائیے تے روٹی بھی تینو بھوک بھی اللہ نے لائیے تے روٹی بھی اللہ دیندہ ہے بڑا اہم مسئلہ سمجھا رہے ہوں پیاس اللہ لاندہ ہے تے پیمن لی پانی بھی اللہ ہی دیندہ ہے جے پیاس نہ لاوے بھوک نہ لاوے اصحاب کہف 309 سال ستے رہنے نہ بھوکی لگیے نہ پیاسی لگیے تے نہ بھوک لگیے نہ پیاس لگی نہ کھادے نہ پیتا تے اللہ نے انہاں نو زندہ رکھے پھر مننا پیدا اے طاقتاں میرے اللہ دیاں جے او زندہ رکھے بغیر کھلاون پلاون تو تے 309 سالی زندہ رکھ دے عزیر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو قیامت والے دن کیویں زندہ کریں گا لوگاں نو اللہ پاک فرماندے نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ انہوں 100 سال موت دے دیتی ہے ثم بعثه پھر زندہ کیتا اٹھایا اللہ نے پوچھا او میرا پیغمبر کنی دیر ستے ہو تے پیغمبر فرماندے نے اللہ سائیاں یومن او بازا یوم جدو ستا ساں او دو سورج نکل رہے دی ان جاگیاں اٹھیاں تے سورج غروب ہو رہے انجی لاد ہے کوئی دن دے کہ حصہ ہی ستا اللہ نے فرمایا تینو 100 سال ہو گئے ستیاں کھانا تا ویخ خراب تا کیوں نے ٹھنڈا بھی نہیں ہویا سبحان اللہ کھانا ٹھنڈا بھی نہیں مولوی دا ویسے کھانا ٹھنڈا ہو جاندے ہیں بس دعا کرو اللہ مولویاں دا کھانا گرم ہوئے شاید تسی کڑا مولوی تسی تا امام مسجد اسی ساں کچھ اور سمجھ نہیں سکے اسا تا قسم اللہ پاک دی اوس محمد کریم علیہ السلام دے غلام ساں شیر دے منہ تے چند مارے تے شیر اگو پیر سونگے حضور کتھے جانا ہے تو انہوں اتھی چھاڑنا آج کھلا ہندہ ہوتے ادھے گلے اندھا بشیر کی کتی پہندی ہے میں چاہ چنگا تم ہی سچا غلام ہے
दो लफ्ज़ां जो गल समझो, भुख अल्लाह लांदा है ते खाना अल्लाह दिंदा है, प्यास अल्लाह लांदा है ते पानी अल्लाह दिंदा है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाह दा बस एक ही कानून है ते हुक्म है, एक ही डिमांड है अल्लाह दी। हालांकि अल्लाह डिमांड तो पाक है। फरमाया खाना ओवें खा जिवें मेरे पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया है, पानी ओवें पी जिवें मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीते, बाजार अंदर ओवें टुर जिवें मेरे सोने नबी चलिया करदे सी। सुभान अल्लाह। बस एक ही तरीका है, तू सुन्नी होवें वहाबी होवें, तू देवबंदी होवें शिया होवें, तू मौलवी होवें पीर होवें गरीब होवें अमीर होवें, हुक्म इक्को ही है। मैं बंदा अल्लाह दा ते उम्मती सोने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। तू सुन्नी बात है वहाबी बात है देवबंदी शिया बात है मौलवी जी पीर साहब बात है, पहले अल्लाह दा बंदा ते सोने मुहम्मद करीम अलैहिस्सलाम दा उम्मती। इंदा माना की बनदे हुक्म अल्लाह दा मन्ना दा ते तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मन्ना दा। एदे चो किसी नूं कोई शक है? जिमें अल्लाह आप आल है ना आपदी रबूबियत विच सुबहान अल्लाह, इंजी सोने मुहम्मद करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने आपदी नबुव्वत और रसालत विच अल्लाह दी ज़ात रब रहमान होवन विच बेमिसल बेमिसाल और मुहम्मद दी शान अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपदी नबुव्वत और रसालत विच बेमिसल बेमिसाल। जिवें मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात अल्लाह, एवें मेरे नबी रहमत दी बात भी। बस एक गल सिर्फ रह गई, दो तो हो गई। हुक्म मनना अल्लाह दा, हुक्म मनना बोलो तुसी, ते दूजा तरीका मनना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इत्थे आके एक मसला बनदा है जिहड़ा वो सिर्फ इन्ना ही है भी मौलवी साहब वेरवा नहीं कढ़दा, वेरवा यानी जिन्नी विच असल कुंडी हुंदी है वो इन्नी कु हुंदी ते उन्हूं क्लीयर कर देवे सारे मसले अल्लाह हल फरमा दिंदा। लेकिन वो जे वेरवा कढ़ दईए ना फिर साडे बड़े मसले हुंदे ने, साडे आपदे भी मसले हुंदे ने ते तुसीं वेरवा आप ही कढ़ लिया करो। तुहानूं समझ आ गई? तुहानूं समझ नहीं आई? आ गई? मैं तुहानूं एक जगह हुण शादी दा मौका है, मुनासिब नहीं दा शादी दी मौके ते खुशी वाली गल करनी चाहिए। बहुत बड़ी मजलिस तो यकीन जानो मेरा रब जानदा देवबंदियां दे उलमा अहले हदीसां दे बरेलवियां दे वड्डे जिम्मेदार कोई मसला हो जाए फिर सारे ही उत्थे चले जांदे है। मैनू फकीर नूं ना कहा भी दुआ तुसी करवा दिओ, अल्लाह ने मेरे ज़हन विच एक गल पाई, मैं उत्थे उन्हीं को गल करती भी ए कुल 40 करने चाहिए ने कि नहीं करने। वो तो 2 किले बाहर वान बड़ा सैटमेंट करके बंदो आदम बड़ा। मैं आख्या जे मैं आख्या कुल 7 करने चाहिए ने ते जेड़े नहीं करते फिर उन्हें मेरी क्लास ले लैनी। जे मैं आख्या नहीं करने चाहिए जेड़े करते हैं उन्हें तो मैनू हिलण नहीं देना। मैं इस मसले नू नहीं छेड़ता, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और 78 साल हो गए उदो सी, हुण पता नहीं किन्ने, उदो 78 साल हो गया सी पाकिस्तान बने नू कि मरना किसी बंदे दा तुसी कोई मामूली मसला समझदे हो। मुस्तकिल मौत दा पहला झटका बंदे नू चीर के रख देता।
سارے مولوی رل کے یہ مسئلہ ہی نہیں حل کر سکے بھی کسی دے مرن تو بعد کرنا کی چاہیے. جزاک اللہ. میں کہا میری گل سنو, مینوں آ مسئلے دی جڑی مینوں سمجھ آئی وہ میں تانوں عرض کر دینا. میں فوت ہو گیا جڑا مولوی تھوڑے سامنے بیٹھا ہے, میں تے میرا پتر تواڈے کولوں مانگدا پھردا ہے بھی میرا ابو فوت ہو گیا ہے تے کوئی قرآن دے دیو میرے ابو نو بخشنے. انج ہوندا ہے. پہل تا گل ہے تسی آکھو دے یار تیرا ابو فوت ہویا کملیا تو انہوں بخشوامن لی مانگدا پھرنا تو آپ جو ہے گئے پڑھ. کوئی اولاد نیکی کرے تے ابو دا نام لے کے دعا نام ہی منگے اور نیکی پہلے ابو دے کھاتے چو لکھندی پھر اولاد دے کھاتے چو لکھندی. چلو منگ لے 300 قرآن مجید آ گیا, 100 یاسین آ گیا, اینا کل شریف اینا درو شریف. تو سا مولوی صاحب نو پکڑاتا بھی مولوی صاحبہ اللہ نو دے دے میرا ابا بخشیا جاوے. اللہ نے قبول کر لیا. میں نہیں آدھا نہیں پہنچ دا, یہ تو مولویاں دے پڑھے پہنچ گیا. پھر اللہ نے میرا نامہ مال کڑنا جدو کڑے دا اللہ پاک منو بخائے گا تیرا 300 قرآن پاک آ گیا, 100 کل شریف آ گیا, اینا درو شریف, اینیاں یاسینہ, یہ ساریاں مینوں پہنچ گئیاں نے. دھیان ہے گیا میرے پاس, یہ ساریاں مینوں پہنچ گئیاں نے. لیکن یہ او نے جیڑیاں تو منگیاں نے, میں تینوں قرآن پڑھن گلیا جے کہ منگن گلیا سے. اسی دنیا تے قرآن پڑھن آئے ہیں نا. قرآن اس واسطے تو نہیں آیا میں ساری زندگی ضائع کر دے ماں تے مرن تو بعد کسے کو لو مانگ کے میرے پیچھے کر دیو. پھر اللہ نے پوچھنا ہے اے تو تا ظالمہ منگیا بھی نہیں تھا, منگیا تیرے پتر نے, تو تا آپ دے لی منگیا بھی نہیں تھا. بھائی مسئلہ ہے اسی آئے ہیں زندگی گزارن واسطے دنیا تے, اللہ نے سانو بھیجے ہے, اسی آپ دے آپ نہیں آئے. جس اللہ نے سانو بھیجے ہے اس اللہ نے ساڑھے ذمے کوئی کام لایا ہے. کام میں ایک ہی لایا ہے, بس سوکھا دین. کھانا کھانا ہے تو سننی ہے وہابی تو جو ہے, صرف اے ویلا میرے پاک سونے نبی کی میں کاندے سے انہیں دے جو کو رجا دی گل لگی کوئی اختلاف. چلو 2-4 چیزیں نے جنہ دے پھڑا پائی پھر دینے, باقی ہو سکتا اسی سارے ایک ہو جائے گئے. نبی کریم علیہ السلام جدوں بھی کھانا کھاندے سی ہاتھ تو ہو کے کھاندے سی. آپ جدوں بھی کھانا کھاندے آپ بیٹھ کے کھاندے سی. آپ جدوں بھی کھانا کھاندے سجے ہاتھ نال کھاندے. آپ جدوں بھی کھانا کھاندے بسم اللہ پڑھ کے کھاندے. آپ جدوں کھانا کھاندے آپ دے اگیوں کھاندے. اینا کو کم سوکھ ہے بولو تو صحیح. آج تو بعد میں کھانا کھاؤ دے میں انشاءاللہ میں دو میں آتے چلے یہ تو سوکھ ہے انج کھانا کھا. تو جدو کھانا کھا لندے نا آپ الحمدللہ پڑھ دے, اللہ دا شکر ادا کر دیتے, دعا ماں پڑھ دے. ماں جی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھیا اے میری بیٹی تو منو آپ ہی دس اللہ دے رسول علیہ السلام دے کار اندر میرے آقا سب نالوں اللہ ترین کی میں دا کھانا کھان دے. فرمایا بابا ایک دفعہ موٹے جمع دا آٹا تے چھانے ہمیں نہیں, تیل دی تلچٹ آگ دینے جدو ڈبے وے چکی ہو مک جاوے جڑا لبڑیا رہ جائے. فرمایا میں پلٹیا تے موٹے جمع دے آٹے دی روٹی میں پکائیے. سونے محمد کریم علیہ السلام نالے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا. میں آقا نو دے دی رہی ہوں ہر لقمے تے اللہ دا شکر ادا کر دے. تقریر مک گئی ہے, ہن میں ہوم ورک دینا چاہنا. نالے کلاس تسی شاہ کو لے پڑھ دے ہی رہن دے ہو.
मेरा बेटा ना छोटा उन्हें कापी दे एक वर्के ते CW लिखिया एक ते HW लिखिया माड़ा मोटा तो मैनू पता लग ही जाता भी मैं क्या की उन्हें आख्या आ क्लास वर्क आ होमवर्क क्लास वर्क जिहड़ा क्लास चू पढ़ी दा होमवर्क जिहड़ा घर जाके काम करी दा जी क्लास तुहानू मैं पढ़ा दी हुण होमवर्क है इत्थों जाके अज तो बाद काम करना की 10 किलो घट तो घट दुध होवे ते जाग जूग चंगी ते खांगण मज्जां दी ते अम्मा रिड़क रुड़क के मक्खन ही ना कड्डे ते उन्हें तो सारा दुध भी जाया करता लस्सी भी जाया करती ते दुध लस्सी विच रलिया मक्खन भी नहीं खाता यार होमवर्क काम की करना सब तो पहला काम अल्लाह दा शुक्र अदा करना है बस 4 चीज़ां दसनियां ने ते दुआ करिए सब तो पहले अल्लाह दा बोलो अल्लाह दा शुक्र अदा करना है जेड़ा अल्लाह दा शुक्र अदा करेगा अल्लाह फरमांदे ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम तुसा मेरा शुक्र अदा करो मैं जरूर ज्यादा देवांगा गल पल्ले बन लै अल्लाह दा शुक्र करो ते अल्लाह जरूर मैं ज्यादा देवांगा जरूर ज्यादा देवांगा हुण जे तुसा माल ज्यादा करना है सेहत ज्यादा करनी है दौलत ज्यादा करनी है बरकत ज्यादा रहमत ज्यादा होवे ते ओदे वास्ते इंज नहीं करना पैना अगे 8 घंटे ड्यूटी करते सो हुण 12 घंटे कर दिओ अगे 20 किले आलू सी बंदा हुण आलू तो इंशाअल्लाह 2 किले भी एक बारी नहीं गड़िंदे पै अल्लाह तुहाडे आलवां विच बरकत देवे दिलों आखो आमीन यकीन जानो बरकत दे दे ते रेट इस तो भी घट जाता मैं बरकत होवे ना जी फिर कख भी लख हुंदे ने बरकत ना होवे ते लख भी फिर इंज नहीं करना पैना एक दुकान तो 2 दुकाना बना लो 20 किलियां तो 40 किलियां दी वाही कर लो फिर अल्लाह दा शुक्र अदा करो अल्लाह होर ज्यादा देवेगा ते जरूर ज्यादा देवेगा करोगे सारे शुक्र अदा करोगे ते घर जाके भी बीबियां नू समझाना घर अंदर बीबियां शुक्र अदा करन रोज़ियां दा महीना गुजरे आखिर मैं भी तुहाडे मुआशरे दा एक फर्द हाँ अल्लाह मैनू तेनू समझण दी तौफीक नसीब फरमाए नाले बीबियां पकौड़े बना रही हैं नाले फ्रूट चाट बना रही हैं तरह तरह दे खाने तरह तरह दे खाने ते नाल ही आखदियां सौतरे घरों अज तक लभे ही आचू फ्रूट चाट फिर आखे जी की लभे और बाज बीबियां ना यकीन जानो 30 साल खा खा के मर्जी दा 30 साल बाद सिर्फ कदे सब्जी लेट हो जाए बंदा आखिर बेचारा बाहर धक्के खांदा पे 2000 काम ने कदे किसी दे मत्थे लगना कोई हो भी सकता लेट हो भी सकता ये नहीं भी आई नहीं दी भुखे मरना सिर्फ लेट होई ते बीबी घर आ जब ये सौतरे घरों आई दी गल लभी की मैं क्या इंशाअल्लाह लभना ही की इस घर तू जो हैगी जिथे शुक्र मैं कसम अल्लाह पाक दी तुहाडी मिन्नत करना चाहना जिथे न शुक्री होवे ना उते रेत दे ज़रात भी हो जाते हैं और जदों अल्लाह दा शुक्र हुंदा अल्लाह उस घर उत्ते अपनी रहमतां ते बरकतां दा नज़ूल फरमा देंदा सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह एक ताबी ने उन्हां दी सोहबत विच एक सहाबी बैठदे सी नाम उन्हां दा हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला क्योंकि मैं बस शादी दा मौके शादी दी गल करनी चाहना ते दुआ करो अल्लाह साडियां बच्चियां बच्चियां दी तरबियत फरमा दे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला नो कुछ दिन आए नहीं सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह ने पूछा तुसी आए नहीं फरमाया जी मेरी बीवी फौत हो गई सी जिसकी वजह तो मैं आया नहीं आपने फरमाया अच्छा अल्लाह दी मर्जी अल्लाह दी बख्शिश फरमाए तेरे ते अल्लाह रहम फरमाए
پھر تیری شادی نہ کر دئیے. میں ضرور کر دیو. اور اسی ہی مجلس وچ سید بن مسیب رحمہ اللہ نے آپ دی بیٹی نال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح پڑھا تھا. اسی ہی دن مغربی نماز تو بعد عشاء تو پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دروازہ کھڑکیا. وہ باہر آئے ویکھیا دروازے تے سید بن مسیب رحمہ اللہ کھڑے نے. نال انہاں دی بیٹی ہوئی آیا بیٹی دا نکاح جو کر دیتا ہے تیاں آپ دے گھر ہی ٹھیک ہوندیاں. پیار دے کے نا بیٹی نے نال دروازے تو باہر آ گئے. شادی ہو جس ویلے بیوی گئی اندر سندے پہ ہو میری گل غور نہ جانا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جڑا چھپر جو چھت کال دی کر اپنے ججل جو چھپر بالے بلے ہی پائے ہوندے سے ہوتے کانیاں دیاں پتلہ پائیں ہوندی سے انہاں دے چھپر دی جڑی چھتیر سی نا او دے پیالے دے وچ پانی وچ سکی روٹی پہن کے رکھی پی سی کاج کے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئی جا رہے ہیں. اکھاں چو ترپ ترپ آنسو جاری نے پہلا دینے بیوی نو اس گھر اندر. بیوی کہن لگی اللہ والیا اگر تینوں کوئی مسئلہ سی شادی نہیں کرنی تے پھر تو ساں او ہی میرے ابو نو جواب دے دیں دے. آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا میں رو رہا آج پہلا دن تینوں میرے گھر اندر ہے میری بیوی دی حیثیت دے نال تے میرے کولے صرف آئی کھانے جڑی سکی روٹی پانی چو پہن کے رکھی پئی. ان بیوی نے رونا شروع کر دیتا. میرے پاس ایک بڑا سبق پڑھا منایا میں نو تقریر دا چاوی نہیں تے میں تقریرہ کرن بھی نہیں جاتا لیکن میری کسی ایک غلط ہے ایک گھر سمر جاوے دین تے آ جاوے میں امید کرنا اللہ میری قبر ٹھنڈی کر دے دا. ان بیوی رو رہی ہے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہاڈے ابو نو پتا سی میری حالت کی ہے تے میں رشتہ طلب نہیں کیتا سی انہوں نے آپ ہی میرے نال رشتہ کیتا ہے. اینج ہوندہ نا سیدھا کی ویکھنے کار کوٹی بنگلہ منڈے دا کاروبار چنگا ہوئے بلکہ نہ یقین جانو بات ایک نہیں میں کتنے چانس ایسے وکنے اللہ ہدایت دے دے بیبیاں دیا نے جدر کڑی دینی ہے نا منڈا اکو اکو وے ہوندہ امی ابا مریا ہوئے پہن کوئی نہ ہوئے پرا کوئی نہ ہوئے اور ظالم پرا بام ہوندے نے. اور جدو گل سے جڑا لے کدو بھی کوئی مسئلہ بنے نا کانڈ پیچھے پراؤ دے لے پامیں ابے دے پراؤ من پامیں آپ دے پراؤ لیکن ایس دور وچ ہندوستان تے پاکستان دے لوگاں دی جہالت سب نالو بڑی نفرت سب نالو بڑا کینہ تے بغض انہاں دو رشتیاں نو بنا دیتا گیا. گل ذرا سننی غور نال. فرمایا اون تو رو رہی ہے میری حالت دا تیرے ابو نو پتا سی میں رشتہ طلب نہیں کیتا انہوں نے آپ ہی میرے نال رشتہ کیتا ہے تے بیوی آندھی اللہ والے ہمیں اس واسطے نہیں رو رہی میں اس گل تے رو رہی ہوں اللہ نے کھانا بھی دیتا ہے پیالہ بھی دیتا ہے تے تسی اللہ دی نہ شکری پہ کر دے ہو جے اے بھی نہ ہندہ تے پھر کی کریے
जिते बीबियां इंज दियां होवन बीबे इंज दे होवन उत्ते अमन चैन सुकून हुंदा है, उत्ते राहत ते आराम हुंदा है। मैं गल इख्तिताम दी तरफ ले जावां, तेरा वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता। अल्लाह तैनू मैनू समझण दी तौफीक नसीब फरमाए। शुक्र करना करोगे, एक ही शुक्र करना, एक आप शुक्र छड्डना ही नहीं, करी जाना है कोई इंशाअल्लाह। मैरिज हाल दे ना अमूमन हुण शादियां मैरिज हालां च हुंदियां ने ज़्यादा। बहरहाल मैन्यू सैट हो रहा है, महीना ला के 2 महीने ला के, खाना की देना करना की सारा कुछ करके फिर शादी आ जाती। इधर प्रोग्राम बन गए, उधर एक बड़ी अहम मैं सबक पढ़ाना चाहना, ये इस्लाम का हिस्सा है। उधर एक बीबी उदियां 5 बच्चियां ने, खामद फौत होया है, यतीम बच्चियां ने, आप बेवा बेचारी। वो रात नूं उधर आपदा मैन्यू सैट कर रही है, मेरी बच्चियों फलां जगह ते शादी है ना, उत्थे लोग खाली बोतलां सिटन दे, आपा चुक के अपने कुछ दिन तां आसानी नाल गुजरी जांदे। इंज हुंदा कि नहीं? शादी आई है, बड़ियां डिशां ते सारा कुछ मुख्तसर मैं सबक अर्ज करना चाहना। सारियां ने बोतलां पीतियां ने, खाली करके सिटियां ने, ते सुबह सुबह ये बेवा औरत अपनी यतीम बच्चियां नू नाल लैके बोतलां चौदियां फिरदियां ने, ते नाले खुश हुंदियां फिरदियां। बोतलां खाली नाले चौदियां फिरदियां ने, नाले खुश होंदियां ने, आंदियां ने अल्लाह दा शुक्र है अज दी हांडी बन गई है। जिन्ना पी के खाली कीतियां ने ते जमीन ते सिटियां ने, इन्ना पता नहीं अल्लाह दा शुक्र कीता कि नहीं कीता। जेड़ियां खाली चुक रही हैं वो अल्लाह दा शुक्र अदा कर रही हैं। तैनू पीन वाला बनाया है अल्लाह ने, उन्होंने चुनन वाला बनाया है अल्लाह ने। ना तेरा कमाल है ना उन्हों दा कसूर है। जिन्हें पी के खाली करके भी अल्लाह दा शुक्र अदा नहीं किया वो बर्बाद होया। जिन्हें अल्लाह दा शुक्र अदा किते दुनिया दी जिंदगी ते गुजरी जाएगी। अज नहीं ते कल गोश्त खान वाले दी भी गुजर जाएगी, चटनी खान वाले दी भी गुजर जाएगी। 4 करोड़ दी कोठी किसे बनाई है, जिंदगी ओदी भी गुजर जाएगी। कोई झुग्गी चू रह रहे है, जिंदगी ओदी भी गुजर जाएगी। असल मसला मरण तो बाद वाली जिंदगी दे ते जीने जिन्नी देर आपां बस उन्ने ही असावां दी तंदी टुटी ना, यह सारा कुछ वापस ले लिता जाएगा तेरे कोलों। इस वास्ते मैं चीख चीख के जिते जाना ना अर्ज करना, अल्लाह सानू समझन दी तौफीक नसीब फरमाए। कोई अज टुरिया कोई कल जावे, ए दुनिया आनी जानी है। अज अखी वेखे लोगानू कल वारी तेरी आनी है। अखी वेखे लोगानू कल वारी तेरी आनी है। अज मैयत किसे दिए कंधा तू दे रहे हैं, अज जनाजा किसे दे सफा तुसी बना रहे हो, कल मैयत साडी होएगी लोग कंधा दे रहे हो, जनाजा साडा होएगा लोग सफा बना रहे हो। ते इस दुनिया दी कुल हकीकत इंज दी मस्जिद विच 4 पाई बनाई है जनाजा लजावन ली। इंज हुंदा ना जी, आखे एक मैं जगह ते गया उत्थे 2 मंजे पे जनाजा लजान वाले, एक पहले पुराना सी एक स्टील दा बनाया। मैं तेरे कलेजे दे उत्ते कुछ नक्श करना चाहना। मैं मेरी आदत है तुहाडा मैनूं, मैं जो ही मस्जिद में जावां ना ते कोई मौका होवे तो मैं सब तो पहले मैयत वाले उस 4 पाई नूं वेखना। एक दिन आ ना लै फिर तैनूं इस 4 पाई ते पैना ही पैना। 4 पाई ते बैठना, 4 पाई ते बैठना, 4 पाई ते बैठना। 4 पाई ते बैठना, 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 4 पाई ते बैठ
कहते स्टील की चारपाई बनाई, अगली बिल्कुल खूबसूरत, लेकिन है लोहे की। मैं क्या कमलिया मरे नूं की भावें सोने की बना लै, ये भी कोई गल है। मैं चारपाई स्टील की बनाती। मैं अर्ज ये करनी चाहना, असी आपदे घर नाल किन्नी मुहब्बत करने और मौत दे वेले आपदे घर दी मंजी ते जनाजा भी जाना नसीब नहीं, वो भी मस्जिद। और काटन करन दी पट्टे ते पांदियां नाल चीर के उतार लेंदा। कोई अज टुरिया कोई कल जावे, ए दुनिया आनी जानी। अज अखीं वेखे लोगां नूं, कल वारी तेरी आनी। सुबहान अल्लाह वक्त होना कोई है साडे कोले, एक एक कदम ते एक एक सा, अख दी एक एक नज़र ते एक एक जबान दे बोल उते ध्यान रखना। मैं हुक्म अल्लाह दा मन्नांगा, तरीका सोने मुहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मन्नांगा। शादी आई है, बड़ा बड़ा सेटअप ते सिस्टम चल रहे, कुछ लोग मंगण वाले भी आ जाते। मैं आदि अखां नाल वेखे जेड़े मंगण आंदे ने, ओह किहदे वास्ते मंगदे ने? अल्लाह वास्ते मंगदे ने ना, बोलो तो सही, किस वास्ते मंगदे? अल्लाह वास्ते। यानी जेड़े अल्लाह वास्ते मंगण आए ने बेचारे गरीब गुरबा। एक ने जेड़े अल्लाह दे मेहमान ने, एक ने जेड़े मेरे मेहमान ने जिन्हां नूं मैं बुलाया। और अल्लाह दे मेहमानां नूं धक्के देंदे मैं आदियां अखां, चलो बाहर होते तुहानू बचिया खुआवां, तुहानू बचिया दियां ने। कमले इनके भी बच्चे ने, वो उम्मीद रखी बैठा होंदा इत्थों बचे दा। कोई उबरिया नहीं पा लेंदे सदर साहब, उहदे विच परातां परूतां विच बेचारे छापर छुपर छुपा के आपदे घरे बालां नूं जाके खुआंदे ने। मैं ना उन्हां खुआ तां लैना, ते जे असी राजी हो के ना जेड़े अल्लाह वास्ते आए ने, मैं तां ना उन्होंने आपदे मेहमानां नाल भी पहले खुआ दिया करो, यकीन क्योंकि वो अल्लाह वास्ते आए ने। और मैं सिर्फ गल नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं आपदे बच्चों दी 6 शादियां कीतियां ने। बाकी मैं सब तो पहले उन्होंने खुआना जेड़े वो मंगन वाले आ जाते, और इंज खुआना जिवें आपदे मेहमानां नूं। मैं किसी नूं नहीं आखदा इन्हां नूं खुआओ, मैं उन्होंने आप खुआना। इस वास्ते क्यों? मेरे रब वास्ते ने, दूजे मेरे वास्ते ने। मेरा वास्ता कीमती है कि अल्लाह का वास्ता कीमती है? आखिरी गुजारिश बस गौर नाल सुनो। अगे इंज हुंदा सी, आपां जट बंदे अलहमदुलिल्लाह सारे जानने इंशाअल्लाह अजीज, दीवे तो दीवा बालदे सी। हुण तां सारे टच वाले ने, इन्हां नूं कईयां लालटैन दा ही नहीं पता। या माइयां अग बालदी सी, एक चुल्हे चो पच्छी दे उत्ते 2 कोले रख लैने ने, या थापी दे ते आपदे घर ले जाके अग ओहदे तो बालदे सी। माचिस एक घर महीना महीना सारा महला माचिस एक वरतदा। हुण जदों दी सुई गैस आई है ना, तुहाडा मैनूं पता साडे घरे बड़ियां माचिस आ रही ने, माचिस ही खत्म हो जाती। अल्लाह अकबर कबीरा। शादी हुई है, शाम तो बाद दा टाइम है, ते पड़ोसियां दी अम्मा आ गई। दीवे तो दीवा बालन, मां ने दीवा बालिया ते टुरन लगी है, जे दरवाजे चुई गई है ते दीवा बुझ गई। फिर वापस आई, फिर दीवा बाले ते फिर टुरी ते दरवाजे चो बाहर सेन अंदर गई है ते फिर बुझ गए। फिर वापस आ गई, फिर बाले ते बाहर दे दरवाजे कोल गई है ते फिर बुझी। 3 दफा बुझे, फिर 4थी बारी बालिया। बंदे घर वाले सियाने जो न, एक बारी हुंदा, 2 बारी हुंदा, बार बार दीवा बुझिया जा रहा है। शादी वाला घर है, सोना चांदी कपड़ा लीड़ा सारा कुछ हुंदा, ते अम्मा कोई चाल ही ना करे मादे दे नाल, कोई डाकू शाकू कोई चोरी चोरी आ को मन, ते वो बंदा मगर हो गया। अम्मा दा दीवा दीवा ही बालदे सी ना, मैं आपदी अखां नाल उत्ते हत्थ भी रखिया होना किधरे भी हुण बुझ ना जाए।
अम्मा जाके आपदे घर अंदर दाखिल होई है ते पिछे दरवाजे ते जाके खड़ा होया है। उदों दीवारां भी कच्चियां ते मकान भी कच्चे। कोई सम्मा दियां 3 यतीम बच्चियां खड़ियां होइयां दी अम्मी कोई कम बने ते अम्मा दी पुत्र मैं बार बार दीवा मचांदी रही हाँ, बार बार बजांदी रही हाँ ते उन्हां दे किसे जी दे दिल विच भी नहीं आई कोई शादी दा बचिया खाना इहदियां यतीम बच्चियां नूं दे देईए। हुण तुहानूं पता लग गया दीवा क्यों बुझदा सी। मैं ना सदकातुल फितर दे बाब चू सुना रहे हैं कि नवा नवा सदका यानी बाज लोग ऐसे होंदे ने वो मंगदे नहीं दे ते सफेद पोश होंदे ने, बाज मंगदे फिरदे होंदे ने। जेड़े मंगदे नहीं दे ते जरूरतमंद होंदे ने उन्हां नूं सानू आप नूं लभना चाहिदा ते लभना पैना है, वरना इन्हां लोगां दी वजह तो असीं क़यामत वाले दिन किते फस ना जाइए। फरमाया मेरी बच्चियों मैं 4 दफा दीवा मचाया ते 4 दफा बजाया, किसे दे दिल विच आई नहीं। जिहड़ी सारियां नालों छोटी बच्ची सी आंदी अम्मी जे उन्हां दे दिल विच नहीं आई ते तू आप ही मंग लवें, तू आप ही सवाल कर लवें। ते अम्मा फरमांदी मेरी बच्चियों तुसी मर दे मर जाओ, मैं अल्लाह तो इलावा होर किसे कोलो सवाल। मैं तकरीर इत्थों शुरू की सी। तौहीद ऐसे चीज का ना है, ठीक है ना, वरना कबरां तो हुण कोई भी नहीं सजदा करदा, जाके सारियां नूं समझ आ गई। फरमाया मैं अल्लाह तो इलावा और किसे कोलो सवाल नहीं करना, जे मंगया ते अल्लाह कोलो ही मंगा दी। ए बंदा सुनदा पिया एदी चीख निकली। बाज़ औकात बंदा हुंदा कल्बे सलीम वाला पर किसे नेकी पासे ध्यान नहीं हुंदा, फौरी तौर ते आया ते पक्के होया खाना जेड़ा भी देगां विच पिया ले जाके बच्चियां नूं खुआया वो उन्हां दे अगे रखे ते फिर आया कुछ समान जेड़ा खुरदो नोश दा ओ जमा करके ते जाके उन्हां बच्चियां नूं दे के सिर ते प्यार दिता ते आंदा अम्मा मैं तेरे कोलों भी माफी मंगना, अपने रब कोलों भी माफी मंगना। तेरियां यतीम बच्चियां मेरे पड़ोस अंदर भुखियां बैठियां रहियां, मैनू गैरत ना आई, अल्लाह वास्ते मैनू माफ कर दे। इंज पिछा परते डिगे ते रूह परवाज कर गई, जान निकल गई है, अल्लाह कोले चला गए। सुबहान अल्लाह। अब्दुल्ला बिन मुबारक राए मौला नू रात नू ख्वाब विच मिले। अब्दुल्ला बिन मुबारक पुछदे ने तू हो गया सैं तेरे नाल के बनिया? आंदा फस ते गया सा पर ओ यतीम बच्चियां नू खाना खलाया मेरे अल्लाह ने माफ कर छड़े। अल्लाह दा शुक्र ज्यादा तो ज्यादा करने करोगे ते अल्लाह दा जिक्र ज्यादा करना, अल्लाह दा जिक्र ज्यादा करना। अल्लाह फरमांदे ने फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुसा मैनू याद रखो मैं तुहानू याद रखांगा। 4 मिनट बाकी ते 2 गल्लां रह गईयां। अल्लाह दा जिक्र करोगे अल्लाह तुहानू याद रखेगा। जिन्नू अल्लाह याद रखे ओदी कदे कंड नहीं लगन देंदा। अल्लाह कदे किसी दी कंड लगन दिंदा, उन्होंने कदे थोड़न नहीं देंदा, रहमतां ते बरकतां दा नज़ूल फरमा देंदा। तीसरी चीज दुआ,
زیادہ تو زیادہ اللہ کو لو دعا منگنی ہے بس یہ چار چیزاں پکیاں کر لو تقریر کرن پھر آ جاوان دعا اللہ کو لو زیادہ تو زیادہ منگنی ہے سبحان اللہ جیڑا دعا منگ دے کدے محروم نہیں ہونا میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیری جتی دا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تے اپنے اللہ کو لو منگیا اور تیری جتی ٹوٹ گئی ہے ٹوٹ بھی سکری میرے دوست الحمدللہ تو بڑا بندہ ہے تے کہنا جی میری جیب جو 50 لاکھ روپیہ بھی میرے کو لے ہوئے نا تے میری میں جتی لینی ہے میں آخنا اللہ نویاں یا اللہ جتی تو ہی دینی ہوں حالانکہ پیسے کنے دیتے ہیں پیسے تیری جیب چونے اتھو لے لے تے اللہ نہیں پھر بھی دیتی ہے کہندہ او دی عادت ہے کہندہ میں منگنا ضرور ہوں اللہ کو منگنا ہوئے گا کی اسی انہوں سمجھ دے ہی کچھ نہیں اسی آنا بھی سلام پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ مان سلام او کہنے منگنا کوئی مانا تو مانگ کوئی بھی نہ منگے تو مانگ بس منگن دا تعلق دل نال ہے منگن دا تعلق منگو دے جتی ٹوٹ گئی ہوتے باہر نکل کے کھلیانا یار اللہ میری جتی ٹوٹ گئی اللہ نو دا اللہ اتو انجینیاں دے بھی کوئی غلط جتی ٹوٹ گئی ہو تو لے لے جا کے ججل دکان تو تلونڈیوں لے لی اتھے زیادہ سونی ہو رہی اللہ میری جتی ٹوٹ گئی ہے اللہ فرماندہ جنت بھی دیوان دا جتی بھی دیوان منگی جتی ہے منگی بولو تو صحیح اللہ جنت بھی دیندہ یا اللہ تے کو تو میں کلی جتی منگی ہے اللہ فرماندہ جو منگی ہے یہ حاجت ہے جڑا منگنا عمل ہے اے عبادت ہے منگنا عبادت ہے ایک تو جو منگی ہے ایک منگنا عمل ہے اللہ فرماندہ ہے تو مینو اس لائق سمجھنے بھی میں تیرا راباں تینو دیواں جا جتی بھی دیتی جنت بھی دیتی منگو گے اللہ کو ہر چھوٹی چھوٹی گالکار بی بی جانو بیٹیاں نو سمجھاؤ اللہ کو لو منگو اللہ کو لو منگو جو اللہ کو لو مانگ دے قسم اللہ پاک دی دنیا بھی دے ویدہ آخرت بھی دے ویدہ تے استغفار کرنی معافی منگی ہر وقت اللہ کو لو معافی منگو ہر وقت اللہ کو لو معافی منگو کچھ کریے تے تامی معافی منگیے نہ کریے تے تامی پیارے آقا سونے محمد کریم علیہ السلام جنہ دے اشارے تے جنت دا دروازہ کھلنا ہے اور فرمایا 1,24,000 پیغمبر کٹھے ہو کے بھی آ جان جنت دا دروازہ انہی دیر تک نہیں کھلنا جتنی دیر تک سونے محمد کریم دستک نہ دے اور آپ معصوم انل خطا نے گناہ تو ویسے ہی پاک نے آقا فرماندے نے لوگو میری زندگی وچ ایک دن بھی ایسا نہیں آندا میں 100 دفعہ استغفار ضرور کرنا اللہ کو لو معافی منگنا آپ انشاءاللہ معافی منگنا جڑا اللہ کو لو معافی منگ دینا سبحان اللہ اللہ انہوں آپ دا بیلی بنا لینا جیڑا اللہ کو لو معافی منگا شکر کرے ذکر کرے دعا کرے استغفار کرے اللہ آپ دا بیلی بنا لیندہ ہے جنہوں اللہ آپ دا بیلی بنا لے ان دی کدے کانڈ نہیں لگن دیندہ تو آواز آندی ہوں تم میرا ہو گیا نا تم پیر رکھیا میں خیر کریا بسم اللہ الرحمن ہوتا نہیں کو گال دعا کریے شیر کو کہتے دادی دعا کریے اللہ تعالیٰ کچھ بارک اللہ وہ تو میں آپ دا مختصر آکے سنا اچھا ہاں بڑا زبردست پائی نے منو یاد کروا دیا اللہ انہوں نے برکت ہاں دعا بھی کر ہاں جی
اللہ تو برکت دے وے. عید گئی گل سچی ہے. سارے دے سارے دا خلاصہ میں عرض کرنا چاہنا ہے. انہا شیرہ جو واقع میں بہت کاٹی یقین جانو شیر بڑھنا پھر لوگوں نے آپ دے بس دھیان کرو آن واسطے پڑھ لینا. منو شیر آن دے ہی نہیں دے یقین جانو میں کوشش بھی کرا منو تام ہی نہیں آن دے. تو بہرحال اے بہت اہم ایک خلاصہ ہے جو میں بیان کیتا ہے بھی اصل قیامت والے دن بھی سرخ رو ہی ہوئے گا جیڑا اللہ دے رسول دے آکے لگے. وہ گل مقبل ٹھیک ہے نا. پڑھے کسے نال ہونا ہی نہیں. سنی وابی دیوبندی اتھے عملہ نالی کام چلنا ہے. لڑائیاں نہیں پانیاں آپس چو پائی پائی رہنا ہے. ویر ویر ہو گئیاں خرابیاں بڑیاں ہو گئیاں کار لیاں آپس چو پائی پائی رہو. تے بلکہ ایک جگہ تھی نا محفل میلاد مصطفیٰ سی. میں نے انہوں نے بلایا کہ تسی بھی آنے. میں گیا چلا تا مختصر پورا مجمع سی. میں صرف اینی کو سنانی چاہنا تا میں اتھے کہ اللہ نے میرے دل چو گل پائی اور الحمدللہ میں صحیح آہنا پیا. آدھی امی دی گود چو نہیں بیٹھا مسجد جو بیٹھا. میں کیا یا گل سنو جننے سنی نے پوری دنیا تے سارے سنی اللہ انہوں نے آپ دی رحمت نال جنت دے دے. تسی بھی اکو آمین. اور میں دل آہنا اللہ نے جنت دے دے. اللہ نے انہوں کو ٹواڈی جنت دینی آدھی دینی. اللہ نے جنت کن دی ہے اللہ دی جنت. مکہ سارے سنی جنت جو چلے جاؤ تے پیشاں ایک بھی نہ بچے تے پھر جے جنت واد جاوے وہ جو اللہ وابیاں نو دے دے پھر تو انہوں پریشان تا نہیں ہونا چاہیے. اور ٹوڑے تو ودی دینی ہے نا. جدو تسی سارے گیا چلے باقی جڑی باچ جاوے وہ دے دے وے بابیاں نو تے پھر تسی پریشان ہو. اندھا مطلب ہے تسی جان کے پھر ساڑی رکھ دے دے. ٹوڑا دل کھلا نہیں دے دے وے ٹوڑے تو ودی دا دے دے وے نا. یا کو بھی وہ بھی سانو دے نہ دے ہی نا. وہ آدھے جی گل صحیح آتا ایک نمبر گل ہے بھی گل بھی صحیح ہے. اسی تو آنے اللہ سارے انہوں جنت دے دے. اصل وچ اسی سمجھنے ہیں بھی جنت کی درے کیا ضلع قصور توراں وار دیا کہہ لو وہ جتے برساتی برسوتی جی سے جی اسی سمجھنے ہیں کہ جنت ایڈی کوئی او بھائی جنت تو بڑی ہے. سبحان اللہ بہت بڑی جنت اللہ دے. بہرحال ملنی انہوں ہے میں تو انہوں سنانا بس سبق جو سارا کچھ آپ پہ آ جاتی. ہووے عید مبارک اونانو جڑے یاد خدا نو کر دے رہے. ہووے عید مبارک اونانو جڑے یاد خدا نو کر دے رہے. تیرے کم پترانے کرنے نے تیری نیکی کسے بھی کرنی نہیں. اور تندے سب سنبھالن گے نیکی کٹی کسے بھی پرنی نہیں. نت اس دنیا دی بارے اندر تیری بکی ہرگز چرنی نہیں. اساں بیکھے ہی باک ہزاران دے جڑے چر چر کے پھر مر دے رہے. ہووے عید مبارک اونا نو جڑے یاد خدا نو کر دے رہے. کئیاں لاکھ لواڑے پیڑا اندر پھر ہتھی اپنے گائیاں نا کڈ دانے ٹھیکیاں پریاں نا. وہ انہوں پتہ نہیں یاد میں نے اینج چنگی طرح یاد ہے یا ججل دا ہی واقعہ سی یا تلونڈی ایتھوں دا سی. دو بھائی ٹھینگ موڑ گئے کوئی جدو میں شیر پڑھے سی نا تے ایکسیڈنٹ ہویا سی تے وہ بھائی فوت ہو گیا. اے میں شیر ہو تو پڑھے ہے نا ایتھوں دی سی ہے نا. میرے چنگی طرح یہ او دو این او بھائی بچارہ فوت ہویا سی. ایک ساڑھے ہوتے سی مستری سرور بڑا ہی اچھا بندہ سی. وہ دینا تعلق بھی بڑے سی تے انہیں نا سال پاری گنے دی فصل ہندی سال پار تے سال پار زمیندار چارہ
بڑی محنت کرتا ہے، اور یقین جانو میں آپ کو تو انہوں لگی لبٹی دا قائل نہیں، کوئی اللہ دا مرے زمیندار نہ ڈریکٹ اللہ دی مدد ہوندی ہے۔ میں کسے ویلے آیا نا تو انہوں قرآن و حدیث سنانے میں انی مدد شاید کسے نال نہ ہوئے جنی زمیندار نال اللہ دی مدد ہوندی ہے۔ گل ذہن چو رکھو تاں تے لگا پھر نہیں تو زمیندار نو دیہاڑی 1.5 روپیہ پیندی ہے جڈا بھی زمیندار ہوئے، لیکن قیامت والے دن زمیندار دا اللہ نامہ مال کڈے دا نا، اللہ فرمائے گا تیرا صدقہ تھا، آکھدا ہے اللہ میاں تو تا اللہ تے میں تا سارا صدقہ کیتا ہی نہیں سی کدے بھی۔ اللہ فرمائے گا تیری فصل چوں کسے پرندے نے بھی دانا چکے ہیں، میں وہ بھی تیرے لیے صدقہ لیا۔ لگا جاندہ تیری فصل چو کوئی جانور منہ مار لے، لڑیا نہ کر، قیامت والے دن صدقہ لکھیا ہوئے گا۔ محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا دیو گنہ لے کے جاندہ پیاسی ترالے تے پجیا آیا کار کندھا جو شناتی گار پکڑا دیو، شناتی گار بڑے صافہ باندھا نالے ٹوریا جاندہ نالے ہستا جاندہ گلن تو تے پول لین دیا نا ساڑھے بابا فری شوگر مل دے، بس اللہ دی کو قدرت سی ترالہ الٹ گیا۔ اس موت دا میں بڑا صاحب لایا ہے، موت دا میرے رب نے سسٹم ہی انجدہ بنایا ہے، جنہ ایک کسے پاسے پجے موت ہو رگے کھڑی ہوئی تو انج چھال مارن لگا تے ٹرالہ سارا گنے اٹھتے آگئے، پھر چرا فوتے ہو گیا، کنی دیر لگنی سی گنہ تو لانا نکلنا، وہ منو اج تک یاد سی، ذرا اندی میں تینوں سنانا چاہنا۔ کئیاں لاکھ لواڑے پیڑا اندر، پھر ہتھیں اپنے گائیاں نہ، زمینداران زیادہ اس گل دی سمجھ آ جائے، 4 کلیاں دا پیڑ کنک دا تے او تھریشر لائی انہیں بچارے نے تے بال بھی دانے سر دے، زمیندار دی سب نالو خوشی زیادہ اس دے نو دی کنک کار رہا، بال بھی بٹھل پار کے سر دے بین بول، بس وہ ٹپن لگ گیا، ایک کمیز شافٹ نہ لڑ گیا، بس پٹک کے موقع تے مار گیا، خوشی غم وچ بدل گئی، دانے نکلے نے کھانے نصیب۔ اللہ اکبر۔ کئیاں لاکھ لواڑے پیڑا اندر، پھر ہتھیں اپنے گائیاں نہ، کڈ دانے ٹھیکیاں پریاں نہ، جا منڈی پھر وکائیاں نہ، سکہ مہنگی جنس دیاں رہ گئیاں، کسے آن کے کیتیاں سائیاں نہ، اے ہرساں کرساں نہ ملیاں، سب لکھے وچ حشر دے رہے، ہووے عید مبارک اونا نو جڑے یاد خدا نو کر دے رہے، تے تسی خدا نو یاد ہی کر دے رہے آجے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، الله غني ونحن فقراء، الله قوي ونحن ضعفاء، اللهم اغننا بفضلك عمن سواك۔ رحیم اللہ تو رحیم ساڑے تے رحم فرما، کریم اللہ تیری ذات کریم ساڑے تے کرم فرما، ساڑیاں خطاواں تو درگزر فرما، ساڑے گناہ نو معاف فرما، لا
پریشان اللہ دیاں پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدگان دیاں مصیبتاں دور فرما، جتے کتے تیرے بندے تیری بندیاں کاران دے اندر اسپتالاں دے اندر بیمار نے میرے مولا سبنا نو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جتنے موحد تیرے بندے تیری بندیاں فوت ہو کے تیرے کول آگئے اللہ سبنا دے صغیرہ کبیرہ گناہ نو معاف فرما، انہاں دیاں قبروں نو نور دے نال منور فرما، انہاں دیاں خطاواں تو درگزر فرما، اللہ جتنے اساں زندہ سانو ہدایت نصیب فرما دے، صراط مستقیم تے چلن والا بنا، اللہ تیری مسجد تیرا کر انو دین دا مرکز بنا تا قیامت شاد اور آباد فرما، اللہ تیرے بندے جڑے اس تیرے کرنو آباد کرنے والے نے تو انہاں دے کرنو آباد فرما، انہاں دے کرنو تے اپنی رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرما، اللہ اس مجمع دے اندر جڑی بھی کوئی جائے دعا دل اندر لے کے بیٹھا میرے مولا سبنا دیاں جائے دعا مانو اپنے خاص فضل دے نال قبول فرما، اللہ سینے جان دے کسے دے دل اندر کیے تو تے علیم بذات صدور ہے، تو تے دلوں دے اندر دیاں جانن والا ہے میرے مولا، تیری کبریائی تیری عزت تیری عظمت تیرے جلال رحم تے کرم دا واسطہ جیڑی بھی کوئی جائے دعا دل اندر لے کے بیٹھے اپنے فضل تے رحم تے کرم دے نال قبول فرما، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہم انا نسألک بأننا نشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین، آمین آمین اللہم آمین۔ اللہ صاحب کو بیٹھنا قبول فرمائے، جزاکم اللہ۔